प्रथम है कि जे मंडली वृद्धि कौन आम मंडली वृद्धि कहीं करवा तार बिब्लिकल बेस आम देखिलु जमती कि आदि पुस्तक 12 लिखाई जो महानादेश माथ्यू मार्क लुक एवं जोहन रे तीनोटी पुस्तक पुणी प्रेरित 1-8 को महानादेश हिसाब देखु तो यही सब कह जाए आम जाकि सुसमाचार प्रचार करके लोक मान शिष्य बनवा यह आधार एथिपाई आम मंडली अभिवृद्धि काम करवा तापरे आम देखुलु जे 2 अध्याय आरंभ करके 28 पर्यंत केमिति धीरे धीरे मंडली बढ़ुछि केते जगह लिखा है कि शिष्य माने जोड़ित हेले बढ़िले बाप्तिस्म नेले ए सब लिखा है 2 रु आरंभ करी तो ए भाव मंडली वृद्धि होइछि मंडली वृद्धि गोटे लक्ष्य मुख्य लक्ष्य लगे जे सुसमाचार प्रचार मुख्य लक्ष्य लगे जे आमे शिष्य बने सुसमाचार जो आमे प्रचार करछु तार मुख्य लक्ष्य लगे जे आमे शिष्य बनेबा शिष्य माने विश्वासी मान ठारे भिन्न आ शिष्य माने भक्त मान ठारे भिन्न ओके इंग्लिश रे आमे कहछु जे वी आर सपोज्ड टू मेक डिसाइपल्स नॉट डिवोटीज आमे शिष्य बनेबा भक्त नहीं कहीं माने शिष्य जिते बनौछु आ बिब्लिकल देखा जड़े शिष्य है आउ जन को से शिष्य करे तो तार प्रोसेस तो चली तो सुसमाचार लक्ष्य लगे जे आमे शिष्य बनेबा प्रथम विषय आम देखुले कि मंडली अभिवृद्धि कौन मंडली अभिवृद्धि कहीं करमी हो बिब्लिकल देखुचु तापरे सुसमाचार प्रचार लक्ष्य देखुलु द्वितीय आम देखुलु कि मंडली केमिति वृद्धि हो तार विभिन्न कारण आम देखुलु कि राजनीतिक कारण अच्छे आर्थिक कारण अच्छी सामाजिक कारण अच्छी सांस्कृतिक कारण अच्छी तापरे शिक्षागत कारण अच्छे ए विभिन्न कारण द्वारा सुसमाचार बढ़ुचे तो आमे गोटे कारण रु सुसमाचार बढ़ियो बोली आमे कहि पारबा नै गोटे कारण रु मंडली वृद्धि हो बोली कहि पारबा नै मंडली वृद्धि हेबार विभिन्न कारण हे पारे आमे गत क्लास रे एग्जांपल देखुथिलु उदाहरण मान देखुथिलु जे को जगह रे केमिति हे कि आ सुसमाचार बढ़ी छी मंडली वृद्धि होई छी सा हमें देखुथिलु ताला द्वितीय विषय आ तृतीय विषय हला कि जे अन्य संस्कृति रे जाय सेवा कार्य करबा हमें सेठी E0 E1 E2 E3 हमें देखिथिलु E0 E1 E2 E3 मिथुन भाई आज मिथुन भाई चुपचाप से बसचंदे हां सर सुनुची कहंतु कहंतु राइट E0 E1 E2 E3 टिक रिव्यू कर दे भाई कौन कौन टिके मने नहीं सर क्लास नंबर 1 स्टूडेंट एंती कॉल केमते हो आगे राइट के टिक कहि देबे E0 E1 E2 E3 कौन गत सप्ताह दास आगे बोधे ट्रैवल करथिल ना क्लास से थिले आगे दास आगे आपन नहीं आगे मु ट्रैवल करथिली हां सेटा जाय पले मु आज बोधे हमर करडा गैंग कर नेटवर्क टिके अप डाउन होचे से आसु छंदी जाउ छंदी टिके अप डाउन होचे ओइसे आगे से बड़ वर्षा होचे आगे
ମିଥୁନ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିକି ରଖିଥିବ ଯଦି କହିଦେବେ ଭଲ ହବ। ହଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ଏବେ କମିଛି। ଓକେ ମିଥୁନ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଲେଖିକି ରଖିଥିବ ହଁ ସେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମିଥୁନ ଆଜ୍ଞା କିଏ ହେଲେ ଯଦି ଲେଖିକି ରଖିଥିବ ଯିଏ ହେଲେ ଯେକୌଣସି ଜଣେ କହିଲେ ବି ହଁ ସେଟା କ୍ଲାସ କଲା ପରେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ପ୍ରେଜ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରେସ୍ ଦେଲ। ହଁ ପ୍ରେଜ ସୁନା ଦିଦି ହଁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ସୁନା ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଦିଟା କହିବେ ଆଉ ଆମର ସସ୍ମିତା ପ୍ରମାଣିକ ଦିଦି ସେ ବି କହିବେ ହଁ ସୁନା ଦିଦି E0 ଟା ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା। ୱାଓ ବଢିଆ ସୁପର ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ତାପରେ E1 ଟା ହଉଛି ପଡୋଶୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରି ସୁପର ସୁପର ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି। ସେଇଟା E1 E1 ଟା ହଁ E2 ପ୍ରମାଣିକ ଦିଦି କହିବେ କି? ପ୍ରମାଣିକ ଦିଦି କହିବେ ହଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରେଜ ଦେଲ ପ୍ରେଜ ଦ ପ୍ରେଜ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସେଟା A1 ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଭାଷୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସବୁ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଠିକ ସେ ମାନେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଥିଲା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୋଟେ ଭାଷାରୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ। ଭାଷା ହଁ ରାଇଟ ଠିକ ଅଛି ଆମର ସୁନା ଦିଦି ପୂରଣ କରିଦେବେ ହଁ ବେଶ ଫିଲପ କରିଦେବେ E3 ଟା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମିଶନାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ଭାଷା ଓ ଭୌଗୋଳିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ସୁପର ବଢିଆ ବଢିଆ E2 ଟା ଆଜ୍ଞା E2 ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ସବୁଠି ଫରକ ଅଛି। ଓକେ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ ବହୁତ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନିତା ଭଉଣୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେବ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢିନି। ଓକେ 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 ରାଇଟ ହଉ ଠିକ ଅଛି ओके बढ़िया बढ़िया ओके जाओ कम से कम केते लोग तो मन रखिछन्ति बहुत बढ़िया ओके ई जो माने नथिले जेमति कि हमर दास आज्ञा सुनिता भण तो ई माने इवांजेलिज्म ओके ई स्टैंड्स फॉर इवांजेलिज्म ओके और E0 E1 E2 E3 E0 E1 2 3 E0 होची कि जे ख्रिश्चियन मानक मध्य सेवा कर सेला E0 और E1 हैला कि जे आमे हमर पड़ोसी मान सहित सेवा कार्य करबा हमर साही पड़ोसी रे जे मान अछन से मान के मध्य सेवा कार्य कर तो सेठी भाषार किछि परिवर्तन नहीं संस्कृतिर किछि परिवर्तन नहीं आउ जियोग्राफी रे भी किछि परिवर्तन नहीं आमर पड़ोसी मान मध्य जे मान के अन्य विश्वासी माने से मान को सुसमाचार पर सेटा ला E1 E2 हैला कि गोटे जिल्ला रो अन्य जिल्ला को जाय कि सेवा कार्य करे जेमते कि हमर कटक रो संबलपुर जाय कि सेवा कार्य करे बलांगीर गजपति जाय कि सेवा कार्य करबा गजपति रो कोरापुट जाय कि सेवा कार्य करबा सेटा हला E2 एठी बेसी फरक नहीं तथापि किछि फरक रोछ जेमति कि हमें गत क्लास रे कहथिलु जे हमें से नवरंगपुर साइड जायथिलु हमें ओडिया रे प्रचार करछु कि ताकू
ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଅଛି। ସେପରି ଭାବରେ ଆମେ ରାୟଗଡା ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ରାୟଗଡାରେ ବି ଆମେ ଓଡିଆରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରୁଛୁ। ତ ସେଇଟା ହେଲା କି E2। E3 ହେଲା କି ଯେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ, ଓକେ, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟ ରୁ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ କୁ ଆମର E0 ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଏ ହେବା, କାହାକୁ ଦେବା E0 ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ? ଆମେ ମାନେ ହେବା ଆଜ୍ଞା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ राइट, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ओके। E0 ର एग्जांपल है हमारे हेमला दर्शन दीदी। E1 ଆମର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଧରିବା ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ। ओके, E1 हमर एठी हाँ हमें बोते टिके वेलकम करवा थिला हमर नुआ कन्या झियो को हमर निवेदिता प्रधान भणी। तो से माने हमर रेवरेंड लिमा आ गया, से माने कोन लेपर्स कुष्ठी, लेपर्स कोन आ गया कुष्ठी परा ହଁ ଆଜ୍ଞା 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 କୁଷ୍ଠି कुष्ठी सेमान को मध्य जाई सेवा कार्य करछन। କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ कुष्ठ रोगी, ओके, सेमान को मध्य जाई सेवा कार्य। सो सेटा हला कि E1 गोटे जगार अछंती पड़ोसी मान को मध्य से भाषा के। E2 हला कि गोटे जिल्ला रो अन्य जिल्ला। आर उदाहरण के हेबे? ମୋ हाँ हमरो, हाँ हमरो कर आज्ञा, हाँ पीटर कर आज्ञा। आउ के अछंती ମୁଁ ଏଠି ରହି 3ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ ଦାସ କରୁଛି। तीनटा ଦାସ जिल्ला? ଭାଇ भी हाँ दास दास आज्ञा भाई भी भी अछन, हाँ दास आज्ञा भी अछन, दास आज्ञा, हाँ E2 रे, हाँ E2 रे अछन। सर मु हाँ हाँ आपण, हाँ वर्धन आज्ञा आपण कोठी अछंती? ବର୍ତ୍ତମାନ अनम्यूट करबे आज्ञा। लोगोस वर्धन आज्ञा आपण अनम्यूट करबे। जिला ना आगे स्टेट हो जाଉଛି। स्टेट ओ हेले टिके कंट्रोल करबे, टेक कंट्रोल करबे, हाँ स्टेट माने एथरे। तो E2 हला हमर मिथुन आज्ञा अछंती बा पीटर कर आज्ञा अछंती, आ हमर दास आज्ञा अछंती, आ एमते अछंती, राइट। E3 गोटे स्टेट छाड़ी के अन्य स्टेट जीवाटा के अछंती? ଆମେ ଆମେ एसके जना ଆମେ ଅଛୁ ଆମେ सर एसके जना यस सर ଆପଣ ଆମେ राइट, सेडा हला E3 गोटे स्टेट छाड़ी के अन्य स्टेट को जीवाटा, सेठी संस्कृति बदलुछे, भाषा बदलुछे, ज्योग्राफी बदलुछे, सेडा हला E3। तबे ए जो E0 E1 E2 E3 अछि, आ भितर हमें काकू महत्व देबार छै, काकू गुरुत्व देबार छै? ସବୁ ଗୁଡାକ ଗୁରୁତ୍ୱ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହବାର ଆଜ୍ଞା। ଅଛି, ଆଉ ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ବନେଇବା। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ଆମେ E0 करवा ना E1 करवा कि E2 करवा कि E3 करवा? ସବୁ ଗୁଡା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଗୁଡା କରିବା କାହିଁକି E3 ଟା ବେଶୀ ସବୁତକ important। ଦରକାର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସବୁ ଗୁଡା ଦରକାର। सब दरकार, ହୁଁ राइट सब दरकार, ओके ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ସେଇଟା। राइट राइट, आपको जोड़ सुविधा सेटा करवा, किंतु आमर लक्ष्य कौन कि समस्त पाखे जाकि सुसमाचार पहुंचबार अछि। आमर टार्गेट आमर लक्ष्य लगी समस्त पाखे जाकि सुसमाचार पहुंच। तबे ए जो टार्गेट को हमें फुलफिल करवा पाए, पूरा करवा पाए, हमको E0 E1 E2 E3 कौन करवा अछि, काको प्रायोरिटी देबार अछि? E3
ବୋଧେ ଏଇଥିରେ ପ୍ରଥମେ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହି E1 ତାହା ତ ଆମେ ଜାଣୁଛେ କାହିଁ ମାନେ ଏବେ ପ୍ରେରିତ 1:8 ବି ନା ଜେରୁସାଲେମ ଯେହୁଦା ସାମରିଆ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସୁସମାଚାର ତ ଆମର ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଆମର ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ରାଇଟ ଭାରତରେ କେତେ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କି ଆମେ କହୁଛୁ ପିପଲ ଗ୍ରୁପ ବୋଲି କହୁଛୁ କେତେ ଜନଜାତି ଅଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ 5,000 ରୁ ଅଧିକ 5,000 ଅଛି ଓକେ ବୋଧେ ରାଇଟ ଭାଷା କେତେଟା ଅଛି ଭାଇ 16,000 16,000 ଭାରତରେ ଭାରତରେ ଆମେ ଟିକେ ଭାରତରେ ଅଛୁ ଓକେ ଗ୍ଲୋବାଲ କୁ ଯାଇନି 28ଟା 30ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଚାଲିଛି ଉତ୍ତନ ଭାଇ 28 ରୁ 30 ଆଜ୍ଞା 1600 ପରା ହଁ 1652 1652 languages ଜନଜାତିଟା ଜନଜାତିଟା 4635 4,635 4,635 ଆଉ 1652 କଣ ସାର୍ ଭାଷା ଆପଣ ମାନେ ଛାନିଆ ହେବେ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ର ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ 200ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏତେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ ଏ ଛୋଟ ଷ୍ଟେଟ ରେ ଗୋଟିଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେ more than 200 languages ମାନେ କେତେ ଖିଚେଡି ତ ଭାଷା ଏମିତି ଅଛି ଆଉ ଜନଜାତି ଏତେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ ହେଲା ଆଜି 2% ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଆଜ୍ଞା ଭାରତରେ 2% ଅଛନ୍ତି ହଁ 2 point 2% 2 point 3% ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ହଁ ହଁ 2.3 to 2.4 ଅଛି ଆଜ୍ଞା 2.3 ଆଉ एक्चुअली ଆମେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦେଖିଲେ ଆମର କମିକି ଆସୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରସେଣ୍ଟେଜ କମି ବଢୁନି କମିକି ଆସୁଛି ହେଲେ ଏ ଭାଷା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଜନଜାତିର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ 2.3 ଅଛି ସାର୍ ଆଜ୍ଞା 2.3 एग्जैक्टली एक्चुअली एटा 2011 रो आज्ञा कि ସରି ସାର୍ एटा को ईयर रो आज्ञा 2011 कि 2021 रो 2021 ओके 2021 ओके हमें जदि 2011 देखाले 2.4 थिला एबे 2.3 आसीछ तो कम होछ किंतु हमर ऊपर चार्ज होछ कि हम लोक मन को परिवर्तन कर दोछ बोली राइट सो ए जो 4,635 जनजाति जो अथंती ए मानक मध्य जदि हम सुसमाचार प्रचार करा पाई चाहिबा तबे आमे ईजरो केवल कले से मान को पाखरे हम जाके पहुंच पारबा नहीं सेथि पाए गोटे चैलेंज कि जे E3 जदि करूछु तो ए मान को मध्य जाके हम सुसमाचार प्रचार करू आमे उठी की से मान को मध्य जाके सेवा कार्य करछ तो सेमिति हेले जायकि हमें सुसमाचार प्रचार करबे थैंक यू आज्ञा नाग आज्ञा थैंक यू किंतु आजिकाली
कौन होछि माने बहुत प्रयास तापरे आर्थिक खर्च कौन इजरो उपरा बेसी होछि बहुत इजरो उपरे बेसी खर्च होछि बेसी कंसंट्रेशन होछि हमरो सब प्रोग्राम चालुछि तापरे हमरो गृह निर्माण होछि गिरजाघर निर्माण होछि आउ एपटे साउथ इंडिया रे तो ए जो टावर माने एते एते टावर एते एते बड़ बड़ टावर माने बनेबे कोटी कोटी टंका कोटी कोटी टंका केतेबेले हमर मिशनरी माने कहते मिशन फील्ड रे विश्वासी माने आसिकी आराम से आराधना करा पे गोटे शेड नहीं गोटे छात घर नहीं साधारण किंतु आमे एठी कोन करछु हमर टावर बढ़िया पाई पूरा कोटी कोटी टका खर्च करथु तो स्टैटिस्टिक्स हिसाब रे देखा गले हमर जो क्रिश्चियन जो अर्थ होची आ ताहा अधिक मात्रा केवल क्रिश्चियन मान को मध्य आकार होची तो आम पाई गोटे चैलेंज कीजिए आमे ए जो अनरिच पीपल को जो मान की जे मान का पाखरे अपन सुसमाचार पहुंचे नहीं से मान को मध्य रे कार्य करिबे आ ताहाकू आमे ई3 को प्रायोरिटी दबा किंतु आजी दुखर विषय कि जे माने 70s 80s 90s रे बहुत लोक माने क्रॉस कल्चर मिशन पे आसले किंतु आजि काली कमी गले क्रॉस कल्चर मिशनरी वर्क पे लोक माने आसबाटा कम ही अछि किंतु आमे प्रार्थना करबा रिवाइवल आसबो कि जे आ लोक माने एमिति आसीबे आ एमिति क्रॉस कल्चर मिशनरी के पाई त विशेष करके ई3 पाई हम लोक मान को पठेबा एडा ला क्रॉस कल्चरल इवांजेलिज्म E0 E1 E2 E3 राइट ओके हमरो नेक्स्ट टॉपिक हबो ए सब्जेक्ट रो नेक्स्ट टॉपिक हबो कि हमें संख्या को गुरुत्व देबा ना गुणों को गुरुत्व देबा गुण को सर गुण गुण मल्टीप्लिकेशन आज्ञा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ओ दास आज्ञा कहते कि संख्या को गुरुत्व देल कहते का को महत्व देबा संख्या को महत्व देबा कि गुण को महत्व देबा संख्या रे क्रिश्चियनिटी दृढ़ हुए नहीं सर आज्ञा क्रिश्चियनिटी आहुरी बर्बाद हो जाए आज्ञा मल्टीप्लाई हबार अछि को गुरुत्व दे ओके बाइबल रे हमें कौन देखु छु गुण को गुरुत्व दिया होछि कि संख्या को गुरुत्व दिया है बाइबल रे गुण को गुण को संख्या को दिया जाए आज्ञा संख्या को दिया संख्या को दिया है संख्या पाखरे पहुंचीबा तापरे गुण आसीबो राइट आओ कही आज्ञा गुण माने को गुण मु बुझी पारु नै ठीक मल्टीप्लाई गुण की नहीं मल्टीप्लाई की अब गुण माने जो कैरेक्टर ताको इंग्लिश रे क्वांटिटी क्वालिटी क्वांटिटी कल हां हाँ क्वांटिटी क्वालिटी ओके क्वालिटी माने गुण क्वांटिटी माने संख्या बदे इंग्लिश हमर सुनता बण पाए सहज हबो क्वालिटी हमको दरकार कि क्वांटिटी दरकार क्वालिटी दरकार क्वालिटी दरकार आज्ञा क्वालिटी क्वालिटी हमको क्वांटिटी दरकार नहीं आज्ञा नमस्कार दुईटा जाक दरकार आज्ञा आज्ञा दुईटा जाक दरकार आज्ञा दुईटा जाक दरकार आज्ञा प्रथम कथा माथ्यू 28 रो
ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦି ପଦଟା ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟା କହିବୁ। କ୍ୱାଲିଟି ଆଜ୍ଞା କ୍ୱାଲିଟି। ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କରଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଯାଅ ସମଗ୍ର ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର ବୋଲି କହିଲେ। ରାଇଟ। ତେଣୁ ଜାତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ, ନ ପହଞ୍ଚିଲେ କ୍ୱାଲିଟି ଆଇବନି। ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି, ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସିନା କ୍ୱାଲିଟି ଆଇବ। ଆମେ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ଶିଖି କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି କୁଆଡୁ ଆଇବ? ସାର୍ ମୋ ମତରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା। ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଆଚିଭ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଡକୁ ଆମେ ଗତି କଲେ ସେଟା ଉତ୍ତମ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ 2:2 ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ଆଜ୍ଞା ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଭାବରେ ବାହାର କଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କହୁଛନ୍ତି ବି, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଗୋଟେ ଧରିଲେ, ମାନେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ଧରିଲେ। ତିମୋଥୀ ଆଜ୍ଞା କ୍ୱାଲିଟି ପର୍ସନ। ସେ ତିମୋଥୀ କଣ କଲେ, ଯେମିତି ଶିଖେଇଲେ ପାଉଲ ତିମୋଥୀକୁ ବଢେଇଲେ, ସେ ତିମୋଥୀ ଯାଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶିଷ୍ୟ କଲେ। ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ନେଇକି ସେ କଣ କଲେ, ଅନ୍ୟ କ୍ୱାଲିଟି ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଲେ। କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର ଆମକୁ ବିଶେଷ କରି, କାରଣ କ୍ୱାଲିଟି ହେଲେ ଆମେ ବଢି ପାରିବା। ଓକେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ତ ନିହାତି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ବାକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମମାନଙ୍କର ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଧପେଇ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା। ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ସେପରି ନଥିଲା। ଲୋକେ ଥରହର ହଉଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ମାନେ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ସେ ଥରହର ହେବାଟା ନାହିଁ। ଆଜି ଯୋଉ ହଣା କଟା ଚାଲିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି, ଯଦି ଟିକେ ବି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥାଆନ୍ତା ଏତେ ପରିମାଣରେ ତାଡନା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଏତେ ଲୋକ ମରନ୍ତେ ନାହିଁ। ମୋ ମତରେ ଉଭୟ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏକା ସେ ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସେ ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କିଛି କେବଳ ଲାଭ ଯାଜକ ନାହିଁ। ମାନଙ୍କ ତୁରୀ ଦ୍ଵାରା, ଧନୀ ଦ୍ଵାରା ବି ସେ ଜୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତ ପଛର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କଥା କିଛି ଲାଭ ଆଜ୍ଞା, ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁ ସୁଡ୍ ଥିଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଅବାଉଟ ଦ ଆସିଲା। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ହଁ, କ୍ୱାଲିଟି open- କ୍ୱାଲିଟି କହୁଛି କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର। open କାହିଁକିନା open ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି discussion ଆମେ ନବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ୱାଲିଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, 12 ଜଣଙ୍କୁ, ଆଉ ବେଶୀ ନେଲେନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଥିଲେ ଦିନକୁ ନମସ୍କାର। 24,000 ଇସ୍ରାଏଲ ବି ମାନେ ମରିଯାଉ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଛୁ, ସୁମନ ସିଂ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆମର ଟପିକ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧିର ଟପିକରେ, ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କର ବିବରଣୀରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବୃଦ୍ଧିରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଦେଶରେ 3,000 ଲୋକ ଆସିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଦେଶରେ ଆଉ କେତେ ହଜାର ଯୋଡିଗଲେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢି ଚାଲିଲା କହିକି ଲେଖା ଅଛି। ହେଲେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ କଣ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ୍ୱାଲିଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁକରି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛୁ। ଆମେ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ପଢୁଛୁ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ନାଗ ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆଉ ହୋସେ କରଡା ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ସହମତ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଜ୍ଞା। ରାଇଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଟପିକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସ କରୁଛୁ, ତ ଆମେ ଏଠି ଡିବେଟ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କୁ କ୍ୱାଲିଟି ଗ୍ରୁପ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ତ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ ଝଗଡା ହେବେ। ତ ଏମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ଝଗଡା। ଏଇ ଟାଇପରେ ଆମେ କ୍ଲାସ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଅନଲାଇନ, ଆମେ ସେଟା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ରାଇଟ। ଯେ ସାର୍ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଥିବ ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯଦି ଖାଲି ବଢି ଚାଲିବା, କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସୀ ବଢୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ନ କରିପାରିବାରୁ ସେ ଭିତରୁ ଅନେକ ଏବେ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସରୁ ପଛେଇ ଗଲେ। ଯଦି କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ସେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏବେ ଗୋଟେ ମେଗା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପରିଣତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଡିବେଟ, ତେଣୁକରି ଏଠି କିଛି ପାତର ଅନ୍ତର ନାହିଁ, କୁହାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେ କୌଣସି ଏରିଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କ୍ୱାଲିଟି କୋଉଠି ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଜନସମାଜ ଆସିଲେ,
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଯୋଉ ତିମୋଥିର ଉଦାହରଣ କି ପାଉଲଙ୍କର ଉଦାହରଣ କି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଲୋକ ଥିବା ଭିତରେ ସେମାନେ ବଛା ହେଲେ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବାଛିଥାନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ତ ନଥାନ୍ତେ ନା। ଏଇଟା କାହା କଥା କଟାକଟି ନାହିଁ, ଆମର ଡିସକସ୍ ତ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। डिस्कस नहीं नहीं कटाकट नहीं डिस्कस आमे फ्लोर अच्छे तो आमे कहूँ राइट आज्ञा कहतु एटा कटाकट नहीं हमरा पर हिसाब कहूँ कहतु आज्ञा। ତେଣୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିମୋଥିକୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ତିମୋଥିକୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲା ପରେ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଗୁଣବତ୍ତା ଏ ଉପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେମିତି ଗଢ ବୋଲି। ତାର ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେଟା କମ ଥିଲା। କରନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତିରେ ସେଠି କ୍ୱାଲିଟି ନଥିଲା। ପରେ ପାଉଲ ସେଠି ଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କ୍ୱାଲିଟିକୁ। ତେଣୁ ଆଗ ଆସିଲା ପରେ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ। ବାଇବେଲ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଲା ପରେ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ। आज्ञा 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 ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ 3000 ଲୋକ ଦିନକୁ ଡୁବନ ନେଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ସମବେତ ହୋଇ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୋଟି ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସେମାନେ ମାନେ ମାନେ ଲୀନ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ, ନିମଗ୍ନ ଚିତ୍ତ ବା ଏକଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ସେଇଟା କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଏକା ଶୋ କରୁଛି। ସେହି କ୍ୱାଲିଟି ଜରିଆରେ ସେମାନେ ସେହି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ସେମାନେ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁଥିଲେ। ବିନା କ୍ୱାଲିଟିରେ ଯେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢିଲେ ମ୍ୟାନେଜ କରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିଲେ, କେବଳ ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା 6 ଲକ୍ଷ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଣି ସବୁ ମିଶିକି ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ଯେ 20 ରୁ 22 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାହାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା କ୍ୱାଲିଟି ଆସିଲା ଯେ 2 ଜଣ ହିଁ ସେ କିନାନ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତେଣୁ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବୋଧେ କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପଳେଇବା ଏଥର। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁବଂଶ ହୁଅ ବୋଲି। ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି? ସେତେବେଳେ ସେହି ମଣିଷ ମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲେ, ମାନେ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ପୋଜେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ପାପରେ ପଡିଲା ପରେ ନାଇଁ ସେଟା ଅଲଗା ନାଇଁ, କଥା ହେଲା। ପାପର ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଏବଂ ବହୁବଂଶ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ କହି ନଥାନ୍ତେ, ପାପରେ ପଡିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଧେ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ। ସେଇ ଶବ୍ଦଟା କ୍ୱାଲିଟି ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି? ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବହୁବଂଶ ହୁଅ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆମେ ଝଗଡା ଝାଟି ବାଡିଆ ପିଟା ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୁଣିବା, କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନେକ ଆହୁତ ଅଳ୍ପ ହିଁ ମନୋନୀତ। କଣ ସେଇଟା? ଆଗ ମନୋନୀତ ନା ଆଗ ଆହୁତ? ଏମିତି ଯଦି ଯିବା ଆମେ ଆଜି ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମାଡ ହେଇଯିବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମାଡ ନା, ଏଇଟା ଡିବେଟ ତ, ଏଇଟା କ୍ଲାସରେ ଯେମିତି ଡିବେଟ ହୁଏ, ଧନ ବଡ ନା ଜ୍ଞାନ ବଡ, ଏ ସବୁ ଏମିତି ଭଳିଆ ତ। ଆଉ କଣ ଏଇଟା କ୍ଲାସ ତ ଆଉ। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକର ବି ଯୋଉ ଅଛିଟା ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଏବଂ ବହୁବଂଶ ହୁଅ ବୋଲି, ସେଟା କ୍ୱାଲିଟି ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପାପରେ ପଡିଲା ପରେ ସେମାନେ ହେଲେ ବହୁବଂଶ ବି ହେଲେ, ପ୍ରଜାବନ୍ତ ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଘଟେଇ କରି। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯଦି କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରି ପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାନ୍ତେ, ମାନେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଘଟାଇ ମାରି ନଥାନ୍ତେ। କେବଳ କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା ସେଇ ନୋହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖାଲି ଫାଇନାଲି ବଞ୍ଚେଇଲେ। ତେଣୁକରି ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମୁଁ ଯେମିତି ସେୟାର କଲି ସାକ୍ଷ୍ୟରୁ, ଯେ ମୋର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଦଉଥିଲେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ମେଣ୍ଟେନ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ, ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍। ତେଣୁକରି କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
बढ़िया डिबेट एकदम बढ़िया माने हमरो फिजिकल क्लास में इनते टफ डिबेट होने बहुत बढ़िया डिबेट हला आउ क्वांटिटी एवं क्वालिटी ओके गुण बा संख्या राइट बाइबल हिसाब रे देखा गले दीटा को महत्व दिया दीटा को महत्व दिया क्वांटिटी को भी क्वालिटी को भी जेना सर आज्ञा 1 2 नंबर आसिले 1 रे की अछि 2 रे की अछि कहया पड़ो टिके टिके आगो को पड़ियो आगे आगो को पड़ियो थैंक यू आगो को राइट आदि 12:1 लिखा है ऑल पीपल ऑल नेशंस ऑल पीपल ऑल नेशंस तार अर्थ किजे क्वांटिटी ओके ब्लेस हला कि क्वालिटी ओके तापर जेमति कि हमें कोट करथिलु कि मैथ्यू 28 16 17 18 19 20 ओके गो एंड मेक डिसिपल्स ऑफ ऑल नेशंस तमे जाइए समग्र जाति को तमे कौन करबा शिष्य बनेबो समग्र हला क्वांटिटी शिष्य हला कि क्वालिटी क्वांटिटी क्वालिटी तापरे जिसु मध्य से बेले बेले 12 जन को शिक्षा दोथिले बेले बेले 3 जन को शिक्षा देले बेले बेले हजार हजार लोग को शिक्षा दोथिले से हजार हजार लोग मन को शिक्षा दोथिले हजार हजार ला नंबर क्वांटिटी शिक्षा हला कि क्वालिटी क्वालिटी तो बाइबल रे दीटा को महत्व दिया संख्या को भी तापरे क्वालिटी को भी दिया आउ आमे जदि इतिहास को देखवा तो एबे जो जो जगह रे स्ट्रांग मंडली अच्छी और सबु जगह रे प्राय जन आंदोलन पीपल मूवमेंट ए पीपल मूवमेंट द्वारा लोक माने आसंती पीपल मूवमेंट माने से माने कौन कहूँ हमें आमर जो चलन गदा गदा है मंदा मंदा है आसवे भिड़ भिड़ आसवे क्राउड आफ्टर क्राउड बोधे आमे हिस्ट्री पढ़ले इवन आमर गजपति रे पीपल मूवमेंट आसी पीपल मूवमेंट आसी जहाँ द्वारा कि स्ट्रांग चर्च अच्छी जोठी जोठी आज स्ट्रांग चर्च है तार मुख्य कारण है कि पीपल माने बहुत संख्यार लोक माने आसछंती सब जगह रे इतिहास अनुसार ओके राइट एबे लोक मानकर गोटे धारणा रोचे कि जे आमे जदि गुण को जदि आमे जोर देबा तेबे संख्या सब लिखो आउ केते कहू हमको संख्या दरकार गुण दरकार ना बोले हम कहू आमे समस्त प्राय बाटा चप्पल व्यवहार कर राइट प्राय बाटा कंपनी खाली क्वालिटी को आका से माने जोर देवे क्वांटिटी को जो जोर न देले कौन होबो कंपनी खाली से माने क्वालिटी को जोर देवे क्वांटिटी को जो जोर देने से कंपनी लॉस होबो कि नहीं तो क्वांटिटी से तो क्वालिटी भी दरकार ओके सो दीटा दरकार आउ आजिकली होनी किंतु जदि प्रभु करछन्ते जदि कोनोसी कोनोसी जगह पीपल मूवमेंट होछि जनजाति होछि जन आंदोलन होछि लोक माने जदि 100 संख्या आसुछन्ते हमर जति के हमर सुकांत कुमार आज्ञा कहथले प्रेज गॉड दिन थिला कि हजार हजार लोक माने आस्तले बेले बेले कोन होछि माने हजार हजार लोक माने अछन्ते जणे दिन मिश्रण आमे केमिति करिवो आमे संभाली पारबा नै
तो बस टिके ब्रेक मारबा तापर जीवा से ब्रेक मारबाटा केबे हेले हबाने मंडली वृद्धि रे केबे हेले टर्न ऑन टर्न ऑफ हबने सेटा केबे हेले करि पारबाने एटा स्पॉन्टेनियस हबार अछि जोठी मंडली बढ़ुछि आमे ताको स्ट्रेटेजिकली लोकल लीडरशिप मान को ट्रेनिंग देकी से मान को केमिति टीचिंग देबे सेति पे आमे आगो को बढ़िबार अछि नहीं मु जण अछि एतकी मंडली देखि पारिबे नै एटा टिके बंद हो तापर जीवो बोली सिमति केबे हेले कहबाने मंडली बढ़ुथि पर अछि ता सहित आमे स्ट्रेटेजिकली प्लान करबा अछि कि से मान को केमिति आमे शिक्षा देबा से मान को केमिति आमे ट्रेनिंग देबा और सेति पई आमे काम करबार अछि आज आमे खुशी कि आज प्राय 31 डिवाइस थिले हमर स्पिरिट अछि 31 जगह 2-3 लोग थिले कोन हबो तो हमको दीटा दरकार क्वांटिटी दरकार आउ क्वालिटी भी दरकार तेणु आमे हमरो मिनिस्टर रे दीटा को आमे आउ बैलेंस रखबार अछि संतुलन रखबार अछि तबे आमे खाली क्वालिटी को आगे देबानी किंतु क्वालिटी थिले क्वांटिटी आसबो क्वांटिटी थिले क्वालिटी आसबो दीटा तो एटा हला कि जे क्वांटिटी एवं क्वालिटी संख्या एवं गुण दीटा को आमे बैलेंस रखेगी जीवार अछि राइट किछि फाइनल कमेंट ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ସାର୍ ସେଟା ସେମିତି ଫାଇନାଲି ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ତାପରେ ଯୋଉ ମାନେ ଲିଡରशिପ ନେଇ ପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଡରशिପ ରେ ରଖାଗଲା ତାପରେ ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଟା କିଛି ଗୋଟିଏ ଟିକେ କନସୋଲିଡେଟ ହେଇ ପାରିଲା बस सिटी पे डॉक्टर मेगावरन कहते कि जे कंसोलिडेट ऑन रन बोली कहते माने जेतेबेले सेवा बढ़ुची सेवा बढ़वा समय रे कंसोलिडेट बोली कहू ताको कंसोलिडेट को ओडिया रे कोन कहबा आज्ञा सजाड़ीबा ସଜାଡ଼ିବା ହେଇପାରେ कंसोलिडेट मूल्यांकन मूल्यांकन ओके ओके मूल्यांकन तो बुझे ଭାବୁଛି नियर किंतु एग्जैक्ट बुझे सेटा नियर ओके नियर कंसोलिडेट ऑन रन माने गोटे प्रकार सजाड़ीबा मूल्यांकन करबा सेवा बढ़ु थाओ सेवा बढ़ु थाओ और ता सहित हमें ताको कंसल्ट करबा देखबा जोठी भी जो प्रोग्राम भी जदि बढ़ी सेवा चली बढ़ू ताको केबे हेले हमें बंद करबा तो कंसोलिडेट ऑन रन बोली कौन थैंक यू आज्ञा सुकांत आज्ञा थैंक यू बढ़िया बढ़िया आउ ए पॉइंट आसला पर हमको टिके आश्वासन मिलला आज्ञा जेतेबे आपण स्टार्ट करले कि हमर हजार हजार लोग थिले एबे नै बोली किंतु एबे जहा कहले कि जे हम ट्रेनिंग दिलु तापर सब बढ़ला तो हमको टिके बहुत सांत्वना मिलला आज्ञा सर कंसल्टेंट कहले जे परामर्श दियंती ताको कंसल्टेंट कहंती ନା କନସୋଲିଡେଟ ନା କଣ କହିଲେ नहीं नहीं सीधा हला कंसल्टेंट एटा हला कंसोलिडेट କନସୋଲିଡେଟ ଏଟା एटा कंसोलिडेट मजबूत आज्ञा ମାନେ मजबूत ଆମର मजबूत मजबूत ଯେତେ ମ୍ୟାନେଜ କରି ପାରିବୁ ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇ ପାରିବ हाँ सेति पे हमको संभाळीबा मजबूत करबा संभाळीबा संभाळीबा ତାମାନେ ଆମକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଲୋକ ଦରକାର ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରୁ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ବାହାର କରି ଦେଇ ପାରିବା आज्ञा 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 ବାହାର କରି ଦେଇ ପାରିବା आज्ञा नहीं एबे देखंती ना एबे आज्ञा दास आज्ञा आपण जदी पास्टर अछंती मु क्वालिटी का देखल खाली 12 लोक आके बसले केमती हबा आज्ञा ଆଜ୍ଞା ବଢେଇବାର ଅଛି बढ़िया बारिश हेले हेले बढ़िले जायकी सेठी क्वालिटी अछि बोले हम जानबा ना ଆଜ୍ଞା बढ़िले जायकी सेठी क्वालिटी अछि बोले हम जानिबा ଏକ୍ସାକ୍ଟ
ରାଇଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲି। କି ଆଜ୍ଞା ମିଥୁନ ଆଜ୍ଞା କଣ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏଇ ବିଷୟଟା ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଆମେ ଆ, ଆମେ କହିଲୁ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ କଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଆ, ସେ କଣ କୁହନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ଚାରିଆଡେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ବାଛିଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାର ଦିଆଗଲା, ମାନେ ଏଟା କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାରଟା ରହିଲା। ରାଇଟ୍। ଆଉ ସେଇ କ୍ୱାଲିଟି ହିଁ ସୁସମାଚାରକୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ରାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯୀଶୁ ଚାରିଆଡେ ବୁଲିକି ମାନେ ସବୁଆଡେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖାଲି ଏ 12 ଲୋକ ଆକା ଧରି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଯୀଶୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ନା। ତାରି ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ। ଓକେ, ସୋ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଯାଇକି ଗାଁ ଗାଁରେ ନଗର ନଗର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ, ତା ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ମିଥୁନ ଆଜ୍ଞା, କ୍ୱାଲିଟିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଥିଲା, କ୍ୱାଲିଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଥିଲା, 12 ଜଣ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛେ ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଆଣିବା ପାଇଁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଟି ଚର୍ଚ୍ଚ କହିବା, ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ କ୍ୱାଲିଟି ଚର୍ଚ୍ଚ କହିବା, କାହାକୁ କହିବା? ପାଷ୍ଟର ଲିଡରକୁ କହିବା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା? ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ ନା, କେମିତି ପାଷ୍ଟର ଲିଡରକୁ। କ୍ୱାଲିଟି ନୁହଁ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରୁ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ। ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ କିଏ ଶିକ୍ଷାକୁ କୋଉ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କ୍ୱାଲିଟି ବଢିବ। ଆଗେ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆସିବ, ଆଗେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆସିଲା ପରେ କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆସିବ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଯେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିଲା ପରେ କ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ, କ୍ୱାଲିଟି ଆସିଲା ପରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିପାରେ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ, ମାନେ ଏଇଟା ଏମିତି ଏକା ବୋଲି କହିହବନି। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ଥିଓଲୋଜି, ବାଇବେଲ ଥିଓଲୋଜି ଆମର ଯାହା ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଥିଓଲୋଜିରେ ଦିଟା କଥା କେବେ ବି କୁହାଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ କଥା, ତାର ଅର୍ଥ, ତାର ପୂର୍ବାପର, ତାର ସବୁ ବିଷୟ ସେଠୁ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଏଇଟା ହେଇ ନପାରେ, ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା ହବନି, ଏଇଟା ହବ, ସେଇଟା ବି ହବ, ଦିଟା ହବନି କେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ବୁଝିଗଲୁ, ଠିକ ଅଛି। ରାଇଟ୍, ନାଇଁ ଆପଣ म्यूट ହେଇଗଲା, म्यूट ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଜେନା ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା 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 ବେସିକାଲି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କୁ ଜୋର ଦିଆ ହେଇଛି, ମାନେ ଯାହାକି ଆଲ ବୋଲି ଆମେ ପଢୁଛେ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିପାରେ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ଦିଟାକୁ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କ୍ୱାଲିଟିକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରାଯିବନି କେବେ ବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କ୍ୱାଲିଟି ଦରକାର ନା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 6 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜାର କଥା କୁହାଗଲା, ତାଇରୁ 2 ଜଣ ବାହାରେ, ସେମାନେ କ୍ୱାଲିଟି ପରେ ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ କ୍ୱାଲିଟିକୁ କେହି ବି ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବେନି, କାହିଁକି କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ହିଁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆସିଲା କ୍ୱାଲିଟି ହବ। थैंक यू, बहुत बढ़िया कंक्लूजन आज्ञा, थैंक यू। तो आमे आ गोटे टॉपिक ना बोले भाबथि, किंतु समय ही गेला 8:10 हे गेला, बोधे एतिकिरे आजिर क्लास शेष करबा। आ बहुत बहुत धन्यवाद, आपण माने आज टिके बहुत संख्या रे जोग दैछंती, धन्यवाद, थैंक यू। आ एमिति आमे जोग देउथिबा, आ ए गोटे मास तापर आ गोटे मास रहिला,
तो आमे टिके रेगुलरली सिंसियरली क्लास रे अटेंड करियो सर मु टिके रिक्वेस्ट करि परिबे प्लीज आज्ञा करि परिबे आपण रिक्वेस्ट नै आज्ञा आदेश दे पारबे आज्ञा नहीं रिक्वेस्ट एटा आदेश रो प्रश्न नहीं रिक्वेस्ट आज्ञा मोर फास्ट नेटवर्क प्रॉब्लम आसिला आपण जो E0 E1 E2 E3 डिस्कस करथिले आज्ञा मु सुनी पाइलिनी जानी पाइलिनी जदि दया करिवे गोटे गोटे मिनिट रे जदि कहिबे मु उपकृत हेई पारिबी राइट थैंक यू आमे आपण को पाई कहबो आ जो मान के टिके परे जॉइन करले से मान को भी टिके पुनरावृत्ति हे जबो राइट WhatsApp ରେ ଦେଇଦେଲେ ଭଲ ହବ ସାର୍ ଆମେ ଗୋଟେ ବୁଝି ପାରିବୁ WhatsApp ରେ ओके राइट ठीक अछि आमे पीपीटी करी छाड़बो आगे पीपीटी करी छाड़बो पीपीटी करी छाड़बो राइट थैंक यू आ E0 हला क्रिश्चियन मान को मध्य सेवा आगे E0 आउ E1 हला क्रिश्चियन पड़ोसी मान को मध्य सेवा करवा अन्य विश्वासी लोक मान को मध्य सेवा करछो आउ जेतबे आमे पड़ोसी मान सहित सेवा कार्य करछो सेथिरे भाषा संस्कृति रो किछि परिवर्तन होने सेटा ला E1 E2 हला कि गोटे जिल्ला रो अन्य जिल्ला को जाई सेवा कार्य कर गोटे जिल्ला रो अन्य जिल्ला जेमति कटक रो संबलपुर जाई सेवा कार्य करबा ढेंकानाल रो बलांगीर जाई सेवा कार्य करबा बलांगीर रो कटक जाई सेवा कार्य करबा एटा हला E2 E3 हला कि गोटे स्टेट रो अन्य स्टेट पे और सेठी कल्चर और भाषा और ज्योग्राफी पूरा चेंज होछि पूरा चेंज होछि और E0 पे हमर हेमलता सुरेंद्र आमे E0 बोली कहले E1 पे के कहले आगे E1 पे और E2 पे आमे उदाहरण दिलु कि हमर मिथुन आज्ञा हमर पीटर आज्ञा तापर दास आज्ञा मानेले E2 पे और E3 पे हमर सुनीता भणी आमे अछु E3 पे गोटे स्टेट रो अन्य स्टेट जाई सेवा करते तो लास्ट टाइम देखलु जे भारत रे जनजाति पीपल ग्रुप लगे 4635 जनजाति और ए मान को मध्य जदि सुसमाचार प्रचार हेबार अछि तो चैलेंज हला कि जे E3 कले ही आमे जाय कि समस्त को पाखर जाय कि सुसमाचार प्रचार करि परबा किंतु दुर्भाग्यवशतः आज काली जेमति कि 70 दशक रे 80 दशक रे 90 दशक रे जेमति लोक माने क्रॉस कल्चर मिशनरी पे आसुथिले इवन ओडिसा रे हो तमिलनाडु रे सब जगह रे कमी जाय छै तार विभिन्न कारण अछि किंतु आमे कोन कहछ माने जदि समस्त का पाखर सुसमाचार प्रचारित हेबार अछि तबे चैलेंज रहबो चुनौती रहबो कि E3 कले जाय कि आमे विभिन्न जनजाति मान को पत्र जाय कि सुसमाचार प्रचार करू थैंक यू सर आज्ञा थैंक यू आज्ञा आज्ञा मु किछि कहबी पुनी आज्ञा प्लीज आज्ञा मु जोटा आगुरु कहूतिली कि हमर जो टॉपिक भी अछि इवांजेलिज्म आज्ञा यीशु कहिले समुदाय जगत को जाई सुसमाचार घोषणा करो आज्ञा जदि यीशु जदि क्वांटिटी विषय रे फोकस करी न थांते ताहेले आमे जिते जण ऑलरेडी क्रिश्चियन अतो सेमाने ही यथेष्ट होई थांते आ समुदाय पृथ्वी को जीवार कोनोसी आवश्यकता न थांता एग्जैक्टली यदि आमे समुदाय पृथ्वी को जदि जीवार अछि ताले क्वांटिटी दरकार आ क्वांटिटी परमेश्वर चाहुचंती यीशु चाहुचंती क्वांटिटी यीशु क्वालिटी मध्ये चाहुचंती जे समान को शिष्य करो बोली कहउचंती खाली जीवा पई कहउ नांती समान को शिष्य करो बोली से कहउचंती ता मध्ये देखिबा साइमल्ट माने गोटिए माने सेंटेंस रे माने गोटिए वर्स रे सही विषय भी यीशु कहि देले जे हम साइमल्टेनियसली रेल रो दुईटा माने हमर रेलवे पटरी पियाटा आज्ञा सुकांत क्षमा करबे हमर नाग आज्ञा समाप्त करंतु तापर आपण आसबे आज्ञा 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 नाग आज्ञा आपण कोंतो आज्ञा आज्ञा मु जोटा कहूची क्वांटिटी निश्चित रूपे दरकार परमेश्वर भी चाहंती आमने मध्ये चाहूछु सेथि पई ही आमने सेवा कार्य जारी रखुछु ना
ଆମେ Exact. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭିତରେ ଯାଇ ଇଭାଞ୍ଜେଲିଜମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କାହିଁକି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି Okay, ସମସ୍ତେ right. ନିଜ ନିଜ ମନରେ Right. ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦରକାର ଆଉ ତାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଏବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ କହିବି ସାର୍ ଏବେ ସୁକାନ୍ତ କହିବି ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ এটা একচুয়ালি কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি এবে মানে এতে ডিসকশন হলা পরে মু ভাবুছি এটা রেলওয়ে লাইন পরিকা হেব মানে দিটা যাক সাইড বাই সাইড চাললে যাই কাম হেব যেহেতু যিশু কহিলে পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত যাও কিন্তু সেমানকে শিষ্য কর বলি কহিলে রাইট এটা কথা তারপরে तुम जाके फल लाओ लेकिन तुम्हारा फल बना रहे वो भी हमको देखना है मैं कि सेटा क्वांटिटी को आ क्वालिटी को भी साइड बाय साइड जीवा पई हमको प्रेरित करूची राइट ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବୋଥ ବୋଲି କହିଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଥ ରାଇଟ୍ 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 ବୋଥ ବୋଲି କହିଛି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିଚିଂ ଦିଆଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି କ୍ୱାଲିଟି ବି ବଢିବ ରାଇଟ୍ ହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କି ଯେ ଆଜିକାଲି ମିଶନ ଫିଲ୍ଡ ଏବେ କଣ ହଉଛି ମାନେ ଆମେ ଥରେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇକି ଛାଡି ଦଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କି ଯେ ଯାହାକି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମାଲ ଟିଚିଂ ବୋଲି କହୁଛୁ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମା ପରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାଟା ଆମେ ଭୁଲବାର ନାହିଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଦଉଛୁ ବୋଲେ ତ କ୍ୱାଲିଟି बढ़िबो क्वालिटी बढ़ले क्वांटिटी बढ़िबो राइट थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग डिस्कशन आ आपण मन कंट्रीब्यूशन सर बहुत आप गोटे विषय सर बुझवा गोटे चाहूची सर प्रेज द लॉर्ड सर गोटे विषय बुझवा को चाहूची सर आज्ञा क्वांटिटी मध्ये पड़ुची जोटा आर की तो हम बांग्लादेश जोटा होची सर मेसो चूड़ी जोटा होची डिनोमिनेशन एटा कोटा को माने को पक्षरे को आजीबो सर आगे आगे आप टिके क्लियर करबे हम बांग्लादेश जोटा होची सर मेसो चूड़ी सर अर्थात मंडली थु गुटे डिनोमिनेशन ढुके कि आ गुटे डिनोमिनेशन तांकर लोक मानु को नै जाउची विभिन्न लोभ देखे कि ते एटा को क्वांटिटी रे पडुची सर क्रिश्चियन मध्य रे कायटा हबो सेटा ई जीरो मिनिस्ट्री आगे ई जीरो मिनिस्ट्री सेटा इजी माने एटा हबो सर इजो मिनिस्ट्री हां ई जीरो मिनिस्ट्री आगे सेटा ओ अच्छा सर ठीक अछि ई जीरो केते जण क्वालिटी लोक नै जाउछंती हां ठीक से ठीक कमी जाउ गुटे डिनोमिनेशन टू सर गुटे डिनोमिनेशन आसी से मेसो चूड़ी के नै जाउची आ गुटे डिनोमिनेशन बरै नउची सर एटा ई जीरो हबो न सर एटा आपण चर्च कथा कहछंती एठी जी सर हमरो बोधे आपण माने सुनिथिबे गुजरात रो डांग डिस्ट्रिक्ट अच्छा जी सर आओ सेटा गोटे छोटो जिला किंतु प्राय बहुत मिशन सिटी अछंती गोटे जिला रे एते कॉन्सेंट्रेट अछंती आओ सेठी टिके जो झगड़ा झाटी बचे आज्ञा आपणकर मिशनरी माने हमर एरिया कहते हमर एरिया माने हमर एरिया रे आपणक मिशनरी एमती भी होच ओके सो आपण जहा कहथले सेटा ई जीरो आमे क्रिश्चियन मन मते सेवा करछु तो सेटा आउट के अलगा टॉपिक से आगे अच्छा ठीक अछि सर हां थैंक यू सर गोटे कहंतु मंडली वृद्धिर चारोटी कारण जोटा कहले सेटा सामाजिक शिक्षागत सांस्कृतिक आउ गोटे कोन कहले हां दीदी आपण कोन कहले सामाजिक शिक्षागत और सांस्कृतिक तीनटा लेखि सांस्कृतिक राजनीतिक भी अच्छे तापर आत्मिक भी अच्छे हां राजनैतिक एवं आत्मिक हां सर हां सर हमर जो E3 लास्ट ना और E4 भी अच्छे आगे आगे E3 लास्ट ना और E4 भी अच्छे नहीं एबे आमे जहा सिखिछु जानिछु जो नोट्स अछि E3 आका आगे हां एले E3 होची गोटे राज्य रो अन्य राज्य गोटे हां देश गोटे देश रो अन्य देश भी हबो हां हां गोटे देश रो अन्य देश भी हबो माने सेठी भाषा संस्कृति ज्योग्राफी चेंज होछ सेटा देश हमें देश धरि परिबा कोन राज्यटा राज्य भी परिबो देश भी परिबो से E3 रे हां
राइट, थैंक यू। बहुत बढ़िया डिस्कशन, इंटरेक्शन, बहुत बढ़िया कमेंट हमें सीखलो। थैंक यू। और प्रभु समस्त को एमती अनुग्रह आशीर्वाद करतु। प्रार्थना करके शेष करवा।